ወደዛ ቀጥታ እንሄዳለን። Okay. Netsanet, thank you so much ለመጣሽ Netsanet በጣም young mother ናት እና she's a nurse practitioner Biomedical Autism Biomedical Intervention እርዳታ የምትሰጥ nurse practitioner ናት ካሊፎርኒያ ነበረች አሁን ዴንቨር ነው የምትሰራው እና በጣም ብዙ ዕውቀት አላት በዚህ እንትንና በእውነት በጣም we're lucky to have እዚህ አይነት ዕውቀት ያለው ሰው በመሐከላችን እና በጣም አመሰግንሻለሁ ሳምንቱን ሁሉ በደንብ እናንተ ለመርዳት ተዘጋጅ ነው የነበረችው የዕውቀት ሌቭላችን ለማወቅ ምን ያህል ኢንፎርሜሽን እንደሚያስፈልገን ጠይቃኝ በደንብ ተዘጋጅታ ነው የቀረበችው ፓወርፖይንት ልካልኛለች ፌስቡክ ላይ አርጌዋለሁኝ ግሩፓችን ውስጥ ብትገቡ ታገኙታላችሁ ዛሬ ፖስት ካረኳቸው ነገሮች ውስጥ ነው የምታዩት ሌላው ነገር ደግሞ So and that I think ትግስት እንዳለችው የልጆች ፕራክቲሽነር ነኝ በዚህ ፊልድ ውስጥ የገባሁት ወደ 13 ዓመት ይሆነኛል ከልጆች ጋር መስራት ከጀመርኩኝ ግን ከአንድ ዓመት በፊት ወይም አንድ ዓመት ተኩል autism field ውስጥ ገባሁኝ አስቤበት ሳይሆን ወይም ፕላን አድርጌ ሳይሆን ግን በራሴ ላይ ሳይየሁት ነው የራሴ ልጅ በሁለት ዓመቱ ብዙ ሳይን ማየት ጀመርኩኝ ስንጠራው አይዞርም ውጪ ከሌላ ልጆች ጋር ፓርክ ምናምን ተወስደው አይጫወትም ከሌላ ልጆች ጋር ደግሞ መኝታ በጣም ትልቅ ችግር ነበረበት በቃ በኤቭሪ አወር ነበር የሚነሳው ልክ እንደ ኒውቦርን ቤቢ እስከ 3 almost እስከ 4 ዓመቱ ድረስ እንደዛ ችግር ነበረበት ደግሞ ምግብ ላይ ብዙ ምግብ አይበላም ነበር በጣም ፒኪ ነበር ሜቢ 2-3 ነገር ነበር የሚበላውና በዛ ጊዜ እናት ነኝ አውቃለሁ something ችግር እንዳለ አውቃለሁ እና በዛ ጊዜ ትምህርት ቤት ውስጥ ገብቶ ነበር ፕሪስኩል እና አስተማሪዋ ጠየቀችኝ አንድ ቀን ጆሮን ተመርምሯን ወይ አለችኝ አይ አልተመረመረም ምን ነው ስላት አይ ስንጠራው ወይም ስናነጋገረው ሚሰማ አይመስለኝም አለችኝ እና ሄጄ እሺ አልኩኝ አስመረመርኩት እና ጆሮ ዶክተር ጋር ሄደን አስመረመርኩት ግን ሁሉም ነገር ደህና ነው በደንብ ነው የሚሰማው አሉኝ ከዛ በኋላ ፒዲያትሪክ ዶክተር ጋር ወሰድኩት እና እዛ ፒዲያትሪሽን ጋር ሲወስደው በቃ አይ ወንድ ከሆነ ነው ቀስ ብሎ ነው የሚናገረው ወንዶች ቀስ ነው የሚናገሩት ብለው በቃ አታስቢ ብለው ቤት ላኩኝ ግን እንዳልኳችሁ በቃ እናት ታውቃለች ችግር ሲኖር እና እኔ ፑሽ አደረኩኝ the something is wrong ችግር አለ ብዬ ፑሽ አደረኩኝ finally እሺ በቃ speech therapy ሞክር ተባለ speech ሞከረን በዛ ጊዜ በሁለት ዓመቱ ምንም አይናገርም ነበር ማሚም ዳዲም ምንም ነገር ብዙ አይናገርም ነበር እና እንዳልኳችሁም ተጠራውም ሳነጋገረው የሚገባውም አይመስለኝም በቃ የለም ከኛ ጋር እና ሞከረን speech therapy maybe 2-3 months maybe 3-4 actually ወር ይሆናል therapy ሞከረን ምንም ለውጥ አላየንም በስፒቹ ከዛ በኋላ እኔ ፑሽ አደረኩኝ በቃ full evaluation እንዲኖረው እኔ ከልጆች ጋር ብዙ አመት ሰርቻለሁና ስለ ዲቨሎፕመንት ብዙ አውቃለሁና ዲቨሎፕመንቱ ትክክል እንዳልነበረ በደንብ ገብቶኛል በዛ ጊዜ finally evaluation ነበረው ገና 3 አመት ሳይሞላው ትንሽ ከ3 አመት በፊት diagnose አደረጉት autism spectrum disorder ለኔ መጀመሪያ of course as a mother as a parent በጣም ከባድ ነው ለመስማት ልጃችሁ autism ልጅ autism አለ ሲሉ ከባድ ነበር ግን at the same time relief ነበረኝ finally አመነኝ ችግር ነበር እና እኔ ያሰብኩት በዛ ጊዜ በቃ እምነት ነበረኝ ማለት ተስፋ ነበረኝ በቃ አሁን autism diagnose አለኝ ብዙ ቴራፒ ያገኛል ደና ይሆናል ልጄ ብዬ አስቤ ነበር ግን maybe በ3 አመት ይሆናል finally diagnose ያደረጉት ከ3 አመት እስከ 3 ተኩል በጣም ብዙ ቴራፒ ያደረገን
እኔ the next day ነው ትምህርት ቤት አገኘሁኝ 7 ቀን ቴራፒ ያስገባሁት በቀን 2 ጊዜ ነበር ቴራፒ የሚመጣልታችን በቢሄቪየር ቴራፒ ግን 6 ወር ሳየው ብዙ ለውጥ አላየንም እኔና ባሌ እና በቃ ሌላ ነገር መኖር አለበት ብዬ በጣም ሪሰርች ማድረግ ጀመርኩኝና በዛ ጊዜ ስለ ታከር አገኘሁኝ ኦርጋናይዜሽን አገኘሁኝ ታከር is talk about curing autism የሚባል ኦርጋናይዜሽን አለ እና ሳነብ ዌብሳይታቸው ላይ ሳነብ ስለ ዳየት ስለ ምግብ ቼንጅ የወተት ዘር ማውጣት የግሉተን ማውጣት እና በጣም እሱም ተስፋ ሰጠኝ ኦኬ አንድ ነገር አለ መሞከር እችላለሁ ምግብ ብቻ ነው ምንም ችግር የለም ለማውጣት ብዬ ለባሌ ነገርኩት ባሌ ብዙ አላመነበትም ግን እሺ አለ በመጀመሪያ ሳምንት ወተት ስናወጣ ልጄ ስሙን ስንጠራው መዞር ጀመረ 100% አልነበረም ግን ለስድስት ወር ሞከረናል በቴራፒ ጠርተነው እንዲዞር ፊቱን የያዙ ራሱ ያዞሩት ነበር ወደኔ እንዲያይ ግን በቃ ምንም እሱ እንደዛ አይነት ነገር ቲች ማድረግ ለማስተማር ሃርድ ነው እና ዳይቱን ስንቀይር እንዳልኳችሁ በመጀመሪያ ሳምንቱ ትልቅ ለውጥ አየን እና ከዛ በኋላ ባህሌ ራሱ በቃ አምነሻለሁ ኤኒቲንግ በባዮሜድ በቃ ወደፊት ነው የምንሄደው ከዛ በኋላ ወደ ኋላ አልሄድንም በባዮሜድ ቀጠልን ቴራፒን አልተውንም ግን ቴራፒው አንድ ላይ ከባዮሜድ ብዙ ቤኔፊት አየን አሁን ልጄ በዚህ አመት 5 አመት ሞልቶት kindergarten ለመግባት አስመገብነው or we signed him up እና እንዳለችው ሙቭ አድርጌ ነበር ካሊፎርኒያ እስከ ደንቨር ድረስ እና እዚህ ስንገባ በቃ እኔና ባሌ ያሰብነው አሁን በቃ ትንሽ እናገራን ደህና ነው ብለን አነግራለን በቲቸሯ ብለን IEP ነበረው እሱን ብዙ አሰጣናት እና እኔ አልኩኝ በቃና ምንም አልነገርኳትም ዳያግኖስ እንዳለው ስፔሻል ክላስ እንደነበረ 2-3 አመት ብዙ ቴራፒ እንደነበረው አልተናገርኩም በቃ እኔ ተነግረኛለች ቴራፒ ካስፈልገው ወይም ሌላ ክላስ ማስገባት ካስፈልገው አንድ ሳምንት ተጠብቅ አደውልም 2 ሳምንት 3 ሳምንት 3 ወር ገባ እኔ ፋይናሊ እኔ ሄጄ ቲቸር ሚቲንግ ጠራሁኝና እንዴት ነው ልጄ ስታዩት ነው ስታይ እንዴ ምንም ችግር የለም በቃ በደንብ ነው የሚያነበው የሚጽፈው ከክላሱ አክቹሊ አንደኛ ነው እና ምንም ችግር አናይም እና ነገርኳት የልጄን ታሪክ ነግራት በጣም ተገርማ አላምነሽም እስከምድረስ አለችኝ እና ፔፐር ወርክ አለ ወይም IEPውን አምጪልኝ አለችኝና ወሰድኩላት እና በጣም ተገረመችውና አሁን እግዚአብሔር ይመስገን ልጄ የአውቲዝም ዳያግኖስ he doesn't have autism diagnosis anymore regular class ነው እንዳልኳችሁ ጓደኞች አሉት ይናገራል ከህቱም ጋር ይጫወታል እና ቀላል አልነበረም ይሄ 2-3 አመት ቀላል አልነበረም ግን ዛሬ የመጣሁት እዚህ ስለ ባዮሜዲካል አፕሮች ብቻ ሳይሆን ግን የመጣሁት ለእናንተም ተስፋ ለመስጠት ነው autism diagnosis እስካሁን ድረስ የሚታሰበው ሳይክ ዳያግኖሲስ እንደሆነ ነው ሳይክ ብቻ በቃ autism ሲባል እሺ good luck ነው የምንባለው therapy you get therapy maybe የሳይክ መድኃኒት እና ግን ሌላ ብዙ ተስፋ አይሰጠንም ልጃችን አሁን ኢር ኢንፌክሽን ቢኖራቸው ወይ ሌላ ዳያቢቲስ ቢኖራቸው ዲስ ሶሉሽን አለ መድኃኒት አለ የኛ ልጆች ግን ብዙ ጊዜ ሶሉሽን አይሰጣቸውም ግን ዛሬ የመጣሁት መናገር የምፈልገው there is solution there is a way we can treat autism and now there are medical underlying causes to autism and now የኔ ፕሬዘንቴሽን ወደ ፓወርፖይንቱ ማየት መጀመር ትችላላችሁ እኔ ኤክስፕሌን ማድረግ መፈልገው ከመጀመሪያው autism የሜዲካል ኮንዲሽን መሆን ይችላል ማለት autism
medical cause ይኖረዋል medical መሆን ይችላል genetic መሆን ይችላል ከenvironment መሆን ይችላል እና እሱን ሁሉን area investigate ማድረግ አለብን treat ማድረግ አለብን ደግሞ ብዙ research አድርጌያለሁ እና research ታነብ ብዙ ነገር ሳገኝ autism there's ብዙ autism ልጆች they have 4 or 5 usually specific medical issues እና ስለሱ አወራለሁ ግን እሱን issue ካገኘ ነው treat ማድረግ እንችላለን 100% guarantee ማድረግ አልችልም ልጆቻችሁ 100% ነገር recover ያደርጋል ወይም የautism diagnoseቸው ይቀራል ይሄዳል ማለት አልችልም ግን ማለት የምችለው ተስፋ አለን እና ትሪት ማድረግ እንችላለን እና ብዙ ጊዜ ማየው በኔ ክሊኒክ እኔ ከአንድ አመት በፊት ነው ይሄን ክሊኒክ የከፈትኩት ከሌላ ሁለት ዶክተሮች ጋር እና the reason የከፈትነው ይሄን ክሊኒክ መጀመሪያኛ እናትና አባት ነን ሁላችንም እዚህ ክሊኒክ ውስጥ ልጆች አሉን ወይም የautism ወይም የሳይክ ኢሹ ወይም pandas autoimmune encephalitis ሁላችንም እንደዚህ አይነት ልጆች አለን እና recover አድርገናል ልጆቻችን እና አንድ ላይ መተን ስናወራ ምንድነው ያደረግነው ለኛ ልጆች እንዴት ነው recover ያደረግነው ብለን በቃ ፕሮቶኮል ጻፈን እና እኛ ክሊኒክ አሁን እሱን ፕሮቶኮል ነው ፎሎ የምናደርገው እና በዚህ አመት ብዙ ልጆች አይተናል ብዙ ልጆች ዲፍረንስ ሲያመጡ አይቻለሁ ማይናገሩ ልጆች ሲናገሩ ሲጀምሩ ማይተኙ ልጆች እንዲተኙ ከዚህ በፊት 2-3 አመት በፊት በጠይቁኝ እኔ ልጄ እዚህ እንደሚደርስ አላስብም ነበር እኔ የፈለኩት በቃ ልጄ እንዲተኛልኝ ልጄ ሜቢ ማሚ እንዲለኝ ወይም I love you እንዲለኝ ግን እንደዚህ አሁን በደንብ ሲናገር እንደዚህ ከህቱ ጋር በደንብ ሲናገር ሲጫወት እኔ አስበያ እዚህ ድረስ የሚደርሳል መሰለኝም ግን አሁን ሳየሁት በራሴ ልጅ በብዙ ልጆች ክሊኒክ ውስጥ እንደዚህ አይነት መድኃኒት ህክምና it does work አይቻለሁ ሲሰራ so next ማውራት ስለኛ ፕሮቶኮል ስለኛ ሮድ ማፕ መጀመሪያ ልጅ እኛ ክሊኒክ ሲመጣ ምናረጋው ኢንቨስቲጌት እናረጋለን እነዚህ medical issues ካሏቸው the number one issue ለብዙ autism ልጆች is the gut ማለት ሆድ ችግር እና number one thing ምናየው diet ነው food allergy ልጁ ወይም ልጅቷ food allergy አላት ወይ food allergy test ማድረግ እንችላለን ብዙ ጊዜ ልጆች ሲመጡኛ ክሊኒክ already gluten free እና dairy free diet ተጀምሯል ግን ካልተጀመረ ቴስት ማድረግ እንችላለን food allergy test አለ እና positive ከሆነ እስካሁን ድረስ I will say maybe 90% 80 to 90% positive ነው የሚሆኑት ልጆች በgluten እና dairy allergy ግን እናያለን እና the reason why is because gluten እና dairy መብላት ከበሉና አለርጂ ካላቸው እሱ ምግብ ኢንፍላሜሽን ያመጣል ሆዳቸው ውስጥ ሌላ ነገር የሚያደርገው ሆዳቸውን ይተረትራል እና ትንሽ they create holes in the gut ማለት ትንሽ ትግስት ወይም አንድ ሰው መብላት ከቻላችሁ ግን basically ሆዳቸውን ይተረትራል እና ምግብ ሆዳቸው መቅረት ነበር መሆን ያለበት እና ዳይጀስት ከሆነ በኋላ usually የት ነው የሚሄደው ፖፖስ ነው የሚሄደው ቶይሌት ውስጥ ነው የሚሄደው ግን የኛ ልጆች ብዙ ጊዜ gluten እና dairy ሲበሉ ሆዳቸውን ስለሚተረትረው ብዙ ምግብ ወይም ቶክሲን አንዳንዴ particles ይወጣና blood stream ውስጥ ይገባል ደግሞ የሚሄደው usually to fatty tissue ነው እና fatty tissue is the brain usually attack የሚያደርገው so አሁን gut infection ወይም gut inflammation ካለ that's why I'm sure ብዙ ሰው ሰምቷል gut brain connection የሚባል ነገር አለ እና that's why ሆድ ላይ መጀመሪያ ፎከስ የምናደርገው because ሆዱን የልጆቻችን ሆድ ፊክስ ማድረግ ከቻለን usually ብሬናቸው ፈንክሽን እንዲያደርግ ያደርገዋል እና
so brainaቸው function ያደርጋል እና እንዳልኳችሁ የኔ ልጅ ወተት ሲያወጣ ይቅርታ ቴክስት ሜሴጅ አለኝ ወተት ስናወጣ የአይ ኮንታክት ተመለሰ ስታስቡት ምግብ መቀየር እንዴት አይ ኮንታክት አመጣ ግን እንዳልኩት there is a gut brain connection እና inflammation ሆድ ውስጥ ይቀንስ brain ውስጥም ይቀንሳል overall inflammation ይወስዳል so that's very very important why we have to focus on the diet ሁለተኛ ነገር is ይሄ ምግብ ደም ውስጥ when particles ሲገባ የልጁ immune system attack ያደርጋል እና immune system attack ማድረግ ሲጀምር it can cause inflammation in the body and in the brain so again diet is very important the ብዙ reason the next thing ደግሞ የምናየው is gut when you hold infection አለ ወይ is there yeast bacteria parasite inflammation ሁሉ እናያለን ሆድ ውስጥ እና ለሱም ቴስት አለ የምናደርገው ለምግብ አለርጂ ቴስት አለ ደግሞ for infection ቴስት አለ እና ስለሱ the next slide አወራለሁ also የምናየው examine የምናደርገው inflammation እና detox ነው እንዳልኩት ብዙ ልጆች inflammation አላቸው ወይም ከfood allergy ወይም ከinfection ወይም ከimmune system response እና እሱን evaluate ማድረግ አለብን እና detox በጣም important ነው ብዙ ልጆች who have autism they have impaired detox ማለት detox systemaቸው አይሰራም በደንብ እና ወይም ከሚበሉት toxin pesticide ወይም ከenvironment from different areas accumulate ማድረግ ይችላል toxin እና we have to support the detox pathway እና ስለሱም አወራለሁ ትንሽ ቆይቼ so those are some areas ማየት ያለብን the next thing ማየት ያለብን is infection ማለት ደም ውስጥ blood work it's very very important to do blood work እንዳልኳችሁ እኔ በባዮሜድ ብዙ ሪሰርች አድርጌያለሁ ደግሞም implement እናደርጋለን እኛ ክሊኒክ ውስጥም ግን ትልቅ ነገር እኛ ክሊኒክ that's different is we use scientific approach so እኔ ሁሉ ጊዜ የምለው there is a time and a place there is a time for antibiotics and there's a time for herbal medicine እና እኛ የምናደርገው ሁለቱም ነገር natural medicine እና allopathic medicine አንድ ላይ ማድረግ so in our clinic we believe በጣም ስለ testing because usually results ስናገኝ እሱን treat ስናደርገው we see the patient we see the child they get better ለውጥ እናያለን እንዳልኩ ማይናገር ልጅ መናገር ሲጀምር ማይተኛ ልጅ መተኛት ሲጀምሩ ወይም በጣም ታንትረም የሚያደርጉ ልጆች ታንትረማቸው ሲቀነሱ እንደዛ አይነት ለውጥ አይተናል so it's very important to check for infections another reason ደም check የምናደርገው is because of nutritional deficiency ብዙ ልጆች የኔም ልጅ በጣም በዛ ጊዜ picky eater ነበር maybe 3-4 ነገር ነበር የሚበላው በቃ ወተት በጣም ይጠጣል french fries pizza mac and cheese cracker fish cracker በቃ በጣም ትንሽ ነገር ነበር የሚበላው ግን ደግሞ ሁሉም gluten እና dairy ነበር እና because of that ብዙ nutrition አያገኝም እና it's very important test ማድረግ vitamin D zinc copper እና እሱን ነገር treat ማድረግ ስንጀምር ለውጥ እናያለን example እንደገና የኔ ልጅ ለብዙ አመት አልተኛም ልጄ ስንት ጊዜ ዶክተር ጋር ወስደው ባካችሁ ደሙን ቼክ አድርጉት ስላቸው አይ በቃ autism እንደዚህ ያደርጋል ዝም ብለሽ ሜላቶኒን ስጪው ይሉኛል ግን በቃ ለምንድን ነው ደሙን ቼክ ማናደርገው ያልኩ ፑሽ አደረግ ነበር finally biomed ዶክተር ጋር ስንሄድ ቼክ እናደርግ ልጄ ቫይታሚን ዲ ሎው ነበር ዚንክ ሎው ነበር በጣም ብዙ ኒውትሪሽን ዲፊሽንሲ ነበረው እሱን ሁሉ እና አይረን ስንሰጠው ልጄ መተኛት ጀመረ ሁሉ አመት ያልተኛው most likely it was nutritional deficiency ሌላም ችግር የሆድም ችግር ነበረው ግን
ማለት የምፈልገው it's very important to check for these things. The next thing ማየት የምንፈልገው is metabolic ማለት mitochondrial function. Mitochondria is the powerhouse of the cell. Power ነው የሚሰጠው ለልጆች እና focus እንዲያደርጉ እንዲናገሩ ለመስል ቶን ራሱ መስል እንዲኖራቸው strength እንዲኖራቸው ለብዙ ነገር ይረዳል። ግን ብዙ ልጆች በስተዲም አለ autism ልጆች የማይቶኮንድሪያ ዲስፈንክሽን አላቸው እና አንድ ነገር የምናደርገው is test for that. ማይቶ swab ይባላል እና ቴስት እናደርጋለን እና ልጁ ወይም ልጅቷ if they have defect ካላቸው ትሪት እናደርጋለን በሰፕሊመንት እናደርጋለን። መጨረሻ ነገር ያየነው is neurological reorganization. እሱ ማለት ብሬናቸው ትሬን መደረግ አለበት እንደገና። እኛ የምናስበው ይሄ ሁሉ ነገር ትሪት ማድረግ ስንጀምር the gut, the infection, inflammation, detox, mitochondria ይሄ ሁሉ ነገር አንድ ላይ ትሪት ማድረግ ስንጀምር usually therapy በደንብ መስራት ይጀምራል because አሁን inflammation የለም ብሬናቸው አሁን it has the room it's able to accept the knowledge and the therapy and it's very important እንደዚህ ማለት it doesn't mean stop therapy ዛሬ ማለት speech behavioral ማቆም የለባችሁም ግን አንድ ላይ therapyም እና biomed intervention አንድ ላይ ስታደርጉ ለውጥ ታያላችሁ። የኔ ልጅ በዛ ጊዜ በቴራፒ ጊዜ አልነግራቸውም ነበር ግን እነሱ ራሳቸው ያውቁ ነበር። በቃ በዚህ ሳምንት ምን ቀየርሽ በቃ ልጁ he's so happy or wow ዛሬ በደንብ ነው ቴራፒ ያደረገው ብለው ይነግሩኝ ነበር። እኔ አውቃለሁ ምን እንዳደረገን ምን እንደቀየረን እና ለውጥ ታያላችሁ። ይሄ ሁሉ underlying causes treat ማድረግ ስንጀምር ልጆቻችሁ ለውጥ ያመጣሉ። The next thing ማውራት የምፈልገው is I'm sorry ቆይ አንዴ ትዕግስት PowerPoint ወርክልኝ ያለች ነው። Netsanet, you can continue. Lia ታረጋለች። sorry አንቺ ጋር መላክ ያልነበረም Oh, okay. I'm sorry. It's like so the next thing focus ማድረግ መፈልገው is recommended testing ማለት ምን ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ ለራሳችሁ ልጆች ሌላም biomed clinic ብትሄዱ these are the important tests that you should ask for መጠየቅ ያለባችሁ. Number 1 is እንዳልኳችሁ allergy testing. Interlab የሚባል ቴስት አለ። ይሄ የስቱል ቴስት ነው የፑፑ ቴስት ነው እና it tests for the top 4 allergic foods ማለት በጣም ኢንፍላሜሽን የሚያመጣ ምግቦች ወይም ሆድን ኢሪቴት የሚያደርግ ምግቦች እና እነሱ አራት ምግቦች is gluten, dairy, egg and soy. እና it's a panel, A1 panel ይባላል. You do have to have a physician or practitioner in order ለማድረግ ግን it's good to know ምን ምግብ allergic or sensitivity ልጆቻችሁ አንዳንድ ጊዜ በደም ቼክ ካደረጋችሁ IgE የሚባል blood test አለ። እሱ ግን is mostly for allergic reaction ማለት ልጆቻችሁ ወይም ፒነት ሲበሉ ትንፋሽ ያጣሉ ወይም ራሽ ይኖራቸዋል። ይሄ ቴስት ግን እንደዛ አይደለም። ይሄ ቴስት ለሴንሲቲቪቲ ማለት ይሄን ምግብ ሲበሉ ሆዳቸውን ኢሪቴት ያደርጓል ወይ ኢንፍላሜሽን ያመጣል ወይ እና እሱ በጣም ኢምፖርታንት ነው ለአውቲዝም። The next thing የምናየው is infection in the gut ማለት ሆድ ውስጥ ኢንፌክሽን ካለ እንዳልኩት ፓራሳይት መኖር ይችላል፣ ቫይረስ መኖር ይችላል፣ ባክቴሪያ፣ ይስት እና እሱን ሁሉ ቼክ ማድረግ አለብን። እሱ ቴስት GI ማፕ ይባላል። ብዙ አሉ። ጄኖቫ የሚባል አለ፣ CVSA የሚባል አለ። ግን እኛ ሬኮመንድ የምናደርገው GI ማፕ ነው። ብዙ ኢንፎርሜሽን ይሰጠናል። ደግሞ ስለ ዳይጀስሽን ይነግረናል። ብዙ ልጆች አውቲዝም ያላቸው ዳይጀስት አያደርጉም ምግባቸውን በደንብ ኒውትሪሽናቸውን አብዞርብ አያደርጉም። ሶ
ይሄ ቴስት ኤንዛይም ኒውትሪሽናል ማለት ዳይጀስቲቭ ኤንዛይም ካላቸው ወይም ሃይ ኦር ሎ ከሆነ ይነግረናል እና ልጆቻችሁ ዳይጀስቲቭ ኤንዛይም ካስፈልጋቸው ኦርደር እናደርጋለን እኛ so that your child can start absorbing their food and their nutrients and supplements. The next thing የምናየው is folate receptor antibody test. It's called the FRAT test. የደም test ነው. It's a kit order የምናደርገው and that it tests for cerebral folate deficiency. This is very, very important for autism ልጆች. It's a little bit more it's more addis tested maybe in the last few years. Then there's a lot of research. Dr. Fry and Dr. Rosignol ብዙ research አድርጓል ስለዚህ እና the FRAT test will give you a lot of information. A lot of children who have FRAT positive ከሆኑ they can have seizure activity, speech አይናገሩም. A lot of times they have focus issue, focus ማድረግ አይችሉም. ደግሞ ወተት የወተት ዘር ብሎክ ያደርጋል ይሄን አንቲባዲ እና ፎሌት ብሬን ውስጥ እንዳይገባ ብሎክ ያደርጋል. So ይሄ ፖዚቲቭ ከሆነ that means ልጆቹ for the rest of their life ወተት መጠጣት አይችሉም because block ያደርጋል ይሄ antibody. ግን it's worth it because ብዙ ለውጥ እናያለን. አሁን ይሄ fat positive ከሆነ ብዙ ትሪትመንት አለው በB12 በፎሌት ሉኮቮራን የሚባል አለ እና ብዙ ትሪትመንት አለ ለዚህ. The next thing that we look at is organic acid test. ይሄ የሽንት የፒፒ ቴስት ነው እና it looks at your nutrition እና metabolic profile. ብዙ ጊዜ ይሄን ሳየው ከጂአይ ማፕ ጋር ከፑፑ ቴስት ጋር ብዙ ጊዜ ኮሪሌት ያደርጋሉ the results እና help ያደርገናል ትሪትመንት ፕላን ለመስራት ለልጆቻችሁ እና ደግሞ ኒውትሪሽን ስለ አንዳንድ ቫይታሚን ወይም ቫይታሚን ኤ ቫይታሚን ዲ ኒውትሪሽን ዲፊሽንሲ ካለ እሱም ላይ ይነግረናል. the last two ሁለት ነገር ይሄ any pediatrician ማድረግ ይችላል 24-hour EEG እና it's very important to get neurological workup when you have autism. ብዙ ልጆች there's a lot of studies that show that autism kids do have seizure activity እና ብዙ ጊዜ seizure activity happen የሚያደርገው ማታ ላይ ነው. So maybe አታዩትም. So it's important at least once to get a 24-hour EEG if it's possible. ይሄ ወይም it will be in the hospital ወይም የሚያደርጉት ሁሉም ነገር ሰተፍ አድርገው ባክፓክ አለ ልጁ ቤት ሄዶ the next day ትመለሳላችሁ and then information is that when the reading ይኖራል እዛ. So this is not the priority ግን eventually especially after COVID it's good to do a 24-hour EEG if possible. And then the last thing is MRI to look for any abnormality in the brain. And that can be cyst, it can be structural issues, it can be inflammation, but it's very important to look for abnormalities in the brain. In our clinics when patient comes to my clinic, one thing we do is a full neurological exam. Physical exam ብቻ ሳይሆን full neurological exam ነው የምናደርገው head to toe because it is very important to see if there's any abnormalities. እና ካለ ወደ neurologist refer እናደርጋለን. The next slide is ምን አይነት ቴስት ማድረግ ትችላላችሁ? እንዳልኳችሁ አሁን የነገርኳችሁ ነገር specialty test ነው. So most likely እነዚህ tests you have to go to like a biomed doctor or a pediatrician who's willing to order this for you. The next page then is initial laboratory. This can የትም ቦታ pediatrician ማድረግ ይችላሉ. ግን እንዳልኩት ከባድ ነው. እኔ ራሴ የልጆች ፕራክቲሽነር ነኝና ስሄድ ኦፊስ ውስጥ ጠይቃቸው ብዙ ጊዜ የሚሉኝ why do you need this test? It's just autism ይሉኛል. እና በጣም በቃ
ሪሰርች አምጥቼ ብዙ ነገር አሳይቻቸው finally okay እናደርጋለን ይላሉ ግን hopefully እናንተ maybe you have a pediatrician or somebody a biomed doctor who's willing to order these things then it's very important እነዚህ laboratory testoች check ያደርጋሉ the nutritional deficiency detox impairments ካለ inflammation ካለ autoimmune disease marker አለ እና it's really good just baseline እነዚህ laboratory testoች ማድረግ ደግሞ አንዳንድ ልጆች presentation እኛ ጋር ሲመጡ sometimes PANS or PANDAS diagnosis ወይም ይኖራቸዋል ወይም symptom ይኖራቸዋል ብዙ ጊዜ PANDAS symptom is በቃ በኦቨርናይት በአንድ ጊዜ change of a sudden በቃ ሁሉ ጊዜ የሚጮህ ልጅ ወይም የሚያለቅስ ወይም aggressive የሚማታ ልጅ usually suspect እናደርጋለን ወይም separation anxiety ከእናትና አባት ወይም መለየት ማይፈልግ ብቻውን ሚተኛ ልጅ የነበረው all of a sudden ከማሚ ጋር በቃ ካልተኛሁኝ every night ደግሞ አንዳንድ ነገር everything the same way መሆን አለበት OCD ይባላል በቃ ሁሉ ነገር አንድ the same way the same time በቃ መሆን አለበት እና እንደዛ አይነት ሳይን ማየት ጀምሩ it's very important PANS and PANDAS testing ማድረግ እኛ የምናደርገው full infectious workup ነው የምናደርገው so bacterial workup viral workup and full immunology labs B cell T cell ሁሉም ነገር test እናደርጋለን the reason why autism ልጆች more susceptible የሚሆኑት ለዚህ is because immune systemaቸው usually is low immune systemaቸው or it's dysfunctional እና more chance ይሰጣቸዋል infection ለመያዝ እና infectionu immune system trigger ካደረገ it can cause full system inflammation and brain inflammation so it is important as soon as suspect ካደረጋችሁ to get a full workup the next few things ማውራት መፈልገው is just ምን ማድረግ አሁን ዛሬ ምን የት መጀመር እንደምትችሉ I know አንዳንድ parents are already advanced ናችሁ some people አዲስ ናችሁ ለባዮሜድ ይሄ very basic ነገር ነው ግን I wanted to give you maybe 4 or 5 things basic ነገር ዛሬ የምትወስዱት ነገር ዛሬ የምትጀምሩት ነገር የምትችሉ ነገር እና number 1 እንዳልኩት diet ነው diet is በጣም important ብዙ research ሳደርግ autism parents ሲጠየቁ what is the number 1 intervention or number 1 thing ያየነው help ያደረገው ልጆቻችን ሲጠየቁ 70-80% ያሉት diet gluten free dairy free diet በጣም ብዙ ለውጥ አዩ gluten free እና dairy free diet ልጆቻችሁ ስትሞክሩ testing ካላደረጋችሁ ዝም ብሎ እንሞክረው trial እናደርግ ካላችሁ at least ለ3 ወር ማድረግ አለባችሁ ወተት maybe አንድ ወር ይፈጃል ለማውጣት ከሲስተም ግን gluten 3 ወር ነው የሚፈጀው so gluten it can't be sometimes በቃ አንዳንዴ ልደት ሲሄድ ሰጠዋለሁ ወይም አንዳንዴ ከፈለገ ክራከር ከፈለገ ሰጠዋለሁ መሆን አይችልም gluten is like off and on switch አንድ ባይት ከሰጣችሁ on ነው የሚሆነው እንደገና ለ3 ወር so it's very important to be strict gluten free አውቃለሁ I know ልጆች ናቸው አንዳንዴ gluten መብላት ይችላሉ maybe accident ይኖራል እና በዛ ጊዜ there are things you can do to help to get the gluten out of the system we can use charcoal and we can use digestive enzymes to help to speed the process up good I want to focus on really trying gluten and dairy free for at least 3 months and to eliminate those things the next thing is ከቻላችሁ organic መብላት I know it's hard I know it's expensive ግን picture that ያለው it's called dirty dozen እና እነዚህ 12 ምግቦች make sure at least እነዚህ 12 ምግቦች ስትገዙ make sure it is organic ሌሎቹም ባችሉ it's okay
ግን at እነዚህ 12 ምግቦች ደግሞ fruit እና vegetable እና ስጋ I think it's very important at least ስጋ grass fed ስጋ መሆን or no GMO pesticide የሌለው especially chicken is very important. And now avoiding fast foods, avoiding artificial flavor yallo, preservative yallo ነገር avoid ማለት እና በመጨረሻ high sugar የሆነ ነገር avoid ማለት sugar ብዙ ጊዜ yeast feed ያደርጋል yeast ልጆች ብዙ ጊዜ autism ልጆች yeast እና bacteria ይኖራቸውና a high sugar diet feed ያደርጋል እሱን bacteria እና እና sugar low ማለት መሞከር ነው I understand ቀላል አይደለም I understand diet መቀየር ቀላል ነገር አይደለም አይተነዋል በራሴ ልጅ እና everything ቀስ በቀስ ነው ይለወጥ ነው እና እኔ encourage ማድረጋችሁ even ወተት ከቀየራችሁ overnight እንዳትቀይሩት አንድ ወተት እኛም በጣም የምንወዱት ripple ይባላል RIPPLE it's a pea protein milk እና ብዙ ፕሮቲን አለው እንደ ወተት እና እኛ መጀመሪያ ያደረግነው የራሱ የሚወደው ወተት 8 አውንስ አድርገን የአዲሱን ወተት 1 አውንስ የሚቀጥለው ቀን የራሱን ወተት 6 አውንስ አዲሱ ወተት 2 አውንስ እንደዛ የበረዘን እስከማያውቅ ድረስ ዝም ብዬ ከሰጠሁት 8 አውንስ አይጠጡም እኔ ልጅ አውቃለሁ and I know most autism ልጆች አይጠጡም ፒኪ ናቸው ያጣሉ ትንሽ ነገር ሲቀየር የኔ ልጅ ራሱ ያን ኮንቴነሩ ራሱ ከየት እንደሚመጣ ወተቱና እኛ ለ2-3 ሳምንት የሚወደው ወተት ያፈሰሰን ያጠብን አዲሱን ወተት እዛው የቀዳን ማለት ማየት ይፈልጋል ከየት እንደሚመጣና እንደዛ ያደረገን it took time በአንድ ጊዜ አይደለም የለወጥ ነው ግን ለውጥ ማየት ስንጀምር it was worth the change እና በሱም help ማድረግ እንችላለን ዳይት በጣም hard ከሆነ change ለማድረግ we can do a plan እንዴት መቀየር እና የሚወዱትን ምግብ መጀመሪያ ላይ 1 for 1 መቀየር ነው ክራከር ከወደዱ gluten-free cracker መፈለግ አንዳንድ ነገር እንደዛ አንድ ለአንድ የተቀየረ it does take time but it does work if you do it slow. The next thing or the next intervention is Epsom salt bath. Epsom salt bath but the detox help ያደርጋል ደግሞ ልጆችን it helps to calm them because ብዙ ጊዜ ሲስተማቸው overloaded ይሆናል እና ማታ Epsom salt bath ማድረግ help ያደርጋል ብዙ ልጆች እና 2 cups of Epsom salt bath Epsom salt and 2 tablespoon of baking soda and at least ለ20 ደቂቃ መዘፍዘፍ አንዳንድ ልጆች መጀመሪያ ላይ maybe it's too much ለነሱ ወይም hyper ይሆናሉ ወይም ዲቶክሳቸው too fast ይሆናል እና ሰምቻለሁ አንዳንድ ጊዜ ልጆቻቸው ማታ ወይም መሽናት ይጀምራሉ እንደገና ያሰኑ before potty trained የነበሩና እሱ it shows that your child is having detox ሶስት way አለ ቶክሲን ከሰውነታችን የሚወጣው በሽንታችን በፑፑ እና from our skin ከሰውነታችን እና this is one way to help to get the toxins out through the skin. The next thing is it's also detox, but this is co-wist detox to support the liver and the kidneys. It's called sulforaphane. It's broccoli seed extract. And now broccoli seed or sulfur helps with detox. Degmo, you need sulfur for cell membranes in your gut and in your brain. Those are the building blocks. So it's very important to have sulfur. For an older child or a child above the age of 5, 1 capsule bakan is okay, is enough. Younger children, I would say maybe half a capsule.
ልጆቻችሁ በጣም ሴንሲቲቭ የሆኑ ልጆች ከሆነ then just start with half of a capsule. መክፈት ትችላላችሁና when you can put in a little bit of applesauce or juice or mix it in milk እና በሲሪንጅ አድርጋችሁ መስጠት ትችላላችሁ. The next thing I want to talk about is inflammation. እንዳልኩት ቀደም ብዙ source አለ ለinflammation. It can be from diet, it can be from infections, it can be from inflamed immune system. ብዙ reason አለ. And now I will say 99% of the time children with autism have inflammation. And one way we can treat inflammation naturally is የጥቁር አዝሙድ oil. So ጥቁር አዝሙድ ሳይሆን እኛን የምንጠቀምበት ሳይሆን oil ነው ይሄ. እና ብዙ ጊዜ ሆል ፉድስ ስፕራውት እንደዛ ይሄን ብራንድ ታገኛላችሁ እና ለትንሽ ልጅ ወይም younger ልጅ 1 ml 2 times per day ይበቃል. The older children, 5 even 10, 3 ml 2 times a day is good. And older children or adults, teenager የሆኑ 5 ml 2 times a day. It will help with overall inflammation, Lahodum inflammation, brain inflammation, and systemic whole body inflammation. The next thing I want to talk about is vitamins. ትልቅ question ማገኘው በቃ ልጄ 2-3 ነገር ነው የሚበላው ምንም ኒውትሪሽን አያገኙም ምን ማድረግ እችላለሁ? እና እኔ መጀመሪያ ስጀምር ከልጄ ጋር ብዙ ቫይታሚን እንሰጠው ነበር ግን ቴስት አደረገው absorb አያደርግም ሆዱ ብዙም inflammation ስለነበረ he wasn't absorbing the nutrients. So research አድርገን ያገኘነው ይሄ it's a multivitamin patch ነው transdermal እና ሰውነት ላይ ማለት ትችላላችሁ on the arm, the leg, the back. ብዙ ጊዜ ፓረንቶች ማታ ነው የሚያደርጉት ልጆቻቸው እንዳይ ፒል እንዳያደርጉት ግን ይሄ ፓች multivitamin ነው ኦሜጋ 3 አለው እና በቃ አንድ ጊዜ ነው የምታደርጉት ጀርባ ላይ እና this ለ8 ሰዓት ይቀመጣል. And this will help at least bypass the gut. You don't have to worry about absorption because በስኪናቸው ነው absorb የሚያደርገው ይሄ vitamin. ሌላ ነገር መስጠት የፈለኩት is አንዳንድ books ማንበብ የምትችሉት special diet for special kids የሚባል book አለ እና እሱ book recipe ይሰጣቸዋል ወይም አንዳንድ ምግብ የት መሄድ እንደምትችሉ ምን መግዛት grocery list እንደዛ አይነት ነገር ይሰጣቸዋል. The other 2 books time ስታገኙ ጥሩ book ነው. It's ስለ intervention ለautism ምን ማድረግ እንደምትችሉ more detailed book ናቸውና እነዚህ ቦኮች ለኔም በጣም helpful ነበሩ. And the next thing is I just wanted to let you guys know, I in the Leah እንዳለችው clinic አለኝ in Denver. የኛ clinic I guess the difference or ከሌላ clinic difference is እንዳልኩት እናትና አባት ነን ሁላችንም እዛ practitioner ወይም ዶክተር ሁላችንም ወይም የautism ያለ ልጅ አለን ወይም ADHD, pandas, autoimmune encephalitis ሁሉ diagnose አይተናል በራሳችን ልጆችና ይገባናል እና ይሄን ክሊኒክ ስናስብ ምንድነው የምንፈልገው ለዚህ ክሊኒክ what's different እና what we wanted is we want to support our families. ደግሞ Biomed ብዙዎቹ I'm sure the people who've tried Biomed ታውቃላችሁ Biomed is very very expensive and I made sure that የኛ clinic that we take insurance. We take all major insurance. ደግሞ ደንቨር ከሆነ የምትኖሩት ሜዲኬድም እንወስዳለን እና አሁን በዚህ ጊዜ because of COVID there before ከዚህ በፊት law ነበር መምጣት ማለት least በአመት አንዴ ደንቨር ድረስ መጣችሁ I have to do physical exam. I have to
see you in person. Again, because of COVID, regulation has been lifted. So ahun, I can accept patients from all over. It doesn't matter where you live. I don't have to see you in person. So if you do want to come to the clinic, this is a good time because you don't have to travel to us. Websites added yallo, email yallo, phone number action, and not any. If you want to be involved or if you want to be a patient, is that hedachu? You can fill out the intake form, and not እንደውላለን። አንድ ነገር ማለት የምፈልገው ወደ ሶፍትነን አሁን አይ ቲንክ ወደ አራት ልንገራለሁ። አሁን ፕራክቲሽነር እና ዶክተር እዛ የምንሰራውና ከጻፋችሁ ፎርሙ ላይ ነጻነት ወይ ነጻነት ሪፈር ያደረገችኝ ሞስት ላይክሊ እኔ ነኝ ማያችሁ፣ ግን ጋራንቲ አይደለም። ሌላም ዶክተር አለ ልጆች የሚያክም ዶክተር ፍሊግነር ይባላል፣ ከካሊፎርኒያ ነው እሱ እና ከዶክተር ሮዝግናል ኦፊስ ጋር ነው የሚሰራው እና ከኛ ጋር በወር አንዴ ይሰራል። አሁን ግን በዚህ ጊዜ በሳምንት 2 ጊዜ ከኛ ጋር ይሰራል። ግን no matter what መጀመሪያ ጊዜም ባላያችሁም the second or third visit አያችኋለሁ። ደግሞ team approach ነው ያለን no matter what involved in በኬሳችሁ። And the last thing that's different about our clinic is we have a 24-hour line አለን። የኛ ልጆች we understand complex ናቸው እና አንዳንድ ጊዜ ወይም አዲስ መድኃኒት or አዲስ treatment ሲጀምሩ reaction መኖር ይችላል. So we want to make sure we're there for you and we're supporting you during that time. ከዛ ሌላ I think ጨርሻለሁ። ትዕግስት ወይም ሊያ I think question አላችሁ. I think already የተሰበሰበ question የመጀመሪያው ጥያቄ my son is 32. Is it too late to start biomedical testing and intervention? So no, it's never too late to start interventions. እንዳልኩት ብዙ area አለን investigate የምናደርገው the gut, the blood, the mitochondria እና ያየሁት ብዙ ጊዜ autism ልጆች they can, or even adults, just because the gut was treated በአንድ ጊዜ doesn't mean it's going to get better. So it's a lifelong thing sometimes. So it's never too late, and there's and mention in that ደግሞ ብዙ interventionም አለ. And it's not to guarantee at 32 you will achieve recovery. ግን እንዳልኩት maybe we can help with more focus, more language, better sleep, better mood, so ግን even at an older age ለውጥ እናያለን። እኔ የልጆች ፕራክቲሽነር ስለሆንኩኝ only እስከ I think 25 ድረስ ማየት እችላለሁ። ከ25 በላይ ግን ሌላ ፕራክቲሽነር አለች እና እሷ adult care ታደርጋለች። እኛ ሌላው ስለ ነመቼክ ፕሮቶኮል ነው። ብዙዎቻችን ነመቼክ ፕሮቶኮል ሞክረናል። አንዳንዶቹም ልጆች ቤኔፊት አይተናል። ግን ለሁሉም ሰው እንደማይሰራ ደግሞ እናውቃለን። አንዳንድ ልጆች ኢሪቴትድ ይሆናሉ እና ምንም ዶዙን ብንቀንስ ኢሪቴትድ ይሆናሉና ትንሽ ስለሱ አስረጅን ነፂ ስለ ነመቼክ protocol. Yes. So NEMCHEK protocol it could be good ለአንዳንድ ልጆች ግን it is also you have to be very careful because if you haven't done a GI map like a gut infection ካላቸው ልጆች አሁን bacteria ወይም yeast ካላቸው inulin can feed the yeast and it can cause it to overgrow. It can feed bacteria, it can cause it to overgrow. Even ለአንዳንድ ልጆች benefits የምታዩ ልጆች እኔ ብዙ የምሰማው ለ6 ወር even ለአንድ ዓመት help ማድረግ ይችላል። ግን over time it can have opposite effect. And እኔ የምለው before we do NEMCHEK protocol we first should do a stool test. እንዳልኩት እኛ በጣም we're very big on scientific approach. Guess ማድረግ አንፈልግም treatment ላይ. We want to see data and we will treat the data. It's very, I think NEMCHEK ደግሞ fish oil, olive oil, ብዙ oil አይነት አለና አንዳንድ ልጆች
fatty acid processing issue አላቸው fat process ማድረግ አይችሉም so because of that reason irritate ይሆናሉ በጣም irritated እና it's very simple fatty acid panel በደም check ማድረግ እንችላለን and that's most likely why NumCheck doesn't work and it's not that we don't believe in it we just believe that you should test first and see if you're a good candidate for that. Thank you. Okay. ሌላው ጥያቄ የመጣልን ስለ B12 ነው እና ብዙ ጊዜ B12 ላይ ናቸው ብዙዎቹ ልጆች እዚህ ዳላስ ያለው ባዮሜድ የሚያደርገው B12 ላይ ነው ሁሉም ልጆች የሚያደርጋቸው እና ትንሽ ስለ B12 ንገሪኝ አንዲት እናት ደግሞ B12 ሃይ ነው የኔ ልጅ ለምንድን ነው ብላ ጥያቄ ትጠይቃለች Okay. So yes, B12 and folate but I'm helpful now. A lot of research that B12 can actually bring language. Then again, there is a time and a place, and that's part of metabolics. And now, if you remember in the roadmap, መጀመሪያ የምናየው is gut. The gut has to be able to absorb the folate. B12 እንደሆነ it gets destroyed in the gut. B12, there's only 3 ways that you can get B12. It's either through sublingual, malet, under the tongue, the injection, the shot, or nasal spray. If you are taking a B12 pill, it's not being absorbed. It gets destroyed in the gut. So make sure if you are on B12, you're getting one of those 3 forms. The next thing about B12 is, again, we have to work on all the other issues. We have to work on the gut and the infections, and then we get to the methylation. So I do believe there is a time and a place for B12, but usually it's not the first thing that we do. Degmo, if you are FRAP positive and you add in like leucovoron, make sure that you have B12 first for at least 2 weeks. You have to preload with B12 before you add on any kind of folate. And the next question, why is B12 always high in the blood? This is a very common issue with autistic kids. And the reason why is because they are not absorbing the B12. So contrary to what you think, when you have high B12 in the blood, it doesn't mean you have high B12 in your body. It basically means B12 is stuck inside of basically the blood cell. It's not going out and it's not being absorbed into the brain. So one thing that we do for that is lithium orotate. We usually start very low doses of lithium orotate, and that helps to intracellularly get the B12 out of the cell and into the bloodstream and able for the B12 to be absorbed. So it's important after giving the lithium orotate that you retest and check levels to make sure they're going down. And that means that the B12 is being absorbed where it's supposed to be in the brain, and that is what's going to give children language and focus. Okay, ሌላው ጥያቄ ደግሞ gluten free how long should I say before improvement ነው ግን ጥያቄ ያለኝ አንድ ፓረንት እሱ ላይ ምን ብላለች ለአንድ አመት ያክል gluten free አድርገናል casein free ግን ዳይት አላደረግንም እና በሱ ላይ ትንሽ ክትናገሪ Okay, አንድ አመት gluten አድርገናል ግን dairy አላደረግንም improvement yes አንድ አመት gluten free አድርገናል ግን improvement አላየንም ግን ዳይቱን አላስተካከልንም ነበር የዛን ሰዓት ላይ Okay, well እንዳልኩት ቅድም at least ካልጀመራችሁ at least 3 ወር ማየት አለባችሁ ግን ለአንድ አመት ከሞከራችሁ gluten free then we can test. We can do allergy test, sensitivity test, and check if the child truly has gluten allergy. Then we'll check ማድረግ እንችላለን celiac disease ካላቸው ወይም celiac genes if they have celiac genes. If so positive ከሆነ they have to stay gluten free because even if you don't see the response, maybe all of a sudden ልጃችሁ maybe አይናገርም ወይም እንዳልኩት eye contact አይኖራቸውም ግን internally it is helping them.
እና usually በባዮሜድ አንድ ነገር ብቻውን አይሰራም. It works together. So መጀመሪያ gluten diet like እንሰራለን. Then the next thing is work on your infection. And then mitochondria. ይሄ ሁሉ ነገር አድርገን still ምንም ለውጥ ከሌለ of course more investigation እናደርጋለን. ግን በኔ experience ብዙ ጊዜ ሁሉም ነገር intervention ማድረግ ስንጀምር ለውጥ ያላየን ልጅ የለም. Usually we see response. ይቀጥይ. ኦኬ አይ ቲንክ የሆኑ የመጣው ጥያቄ ቅድም በደንብ አልገባኝም. ግሉተን ፍሪ ከሆንን ዳይቱን አልተከተልንም ማለት አልገባኝም. I think it's confusing. If you're gluten free, casein free, you're following the diet. So that's why I was a little confused too. So I know it's I think it's my in the zero ምንድነው ያለችው like ቅድም ሲነገር try to eat like healthy food, like organic food, and avoid processed food. That kind of diet sugar, is the one they're talking about. Yes, sugar free, all that things. And gluten, like we are feeding gluten free and casein free, but we didn't buy organic food, or that's the detail like we didn't follow like to use the right oil, the right products. You know what I mean? እንደዛ አይነት ነው ጥያቄው ላይ okay I think net in the የምትለው ከሆነ if you going gluten free, you have to go 100%. ለሶስት ወር ያህል በተለይ ግሉተኑ ከሰውነታቸው አይወጣም ልጆቹ። ስለዚህ you have to go 100% gluten free. በሳምንት አንዴ፣ በወር አንዴ፣ በየ15ቱ አንዳንዴ በርቴ ሲሄድ ምናምን አይደለም. you have to be gluten free. The other thing I'm just remembering, how about enzymes? There's some parents that say, well, gluten-free gluten ሰጠዋለሁ ግን enzymes ሰጠዋለሁ ይሉኛል. Is that really something that, does the enzyme totally eliminate the gluten? No. እንዳልኩት ቅድም if you have an accident, obviously, if your child went to a birthday and accidentally gluten ከበሉ, of course, you can give charcoal, you can give enzymes. Then cancel አያደርገውም እና እንዳልኩት once you give gluten, ለሶስት ወር ነው እንደገና immune response የሚኖረው. Gluten it's not just because it affects the gut, it affects the whole immune system, especially if the child has autoimmune disease. And now that's another thing we test for. When we check the ANA, we're checking a marker for autoimmune disease. If so positive kohona, we will check if they truly have autoimmunity. And if that's the case, forever they have to be gluten-free. Or if they have celiac disease, forever they have to be gluten-free. Good, it's not every child, but I will say about 80% of autistic kids will benefit from a gluten-free and a dairy-free diet. The other 20% we can retest and recheck after 6 months and reintroduce very slowly and see if there is a response, like a negative response. Okay, that's a good one because ሁሉም ቤተሰቦች that's what I tell them. First thing I tell them is gluten-free, casein-free diet ላይ አድርጓቸው ልጆቹን ብለን ነው advise የምናደርጋቸው. ሌላ ስለ camel milk, I think ፋዱ ይመጣል ይሄዳል. አሁን I think there's a lot of people interested in that. ትንሽ ስለ camel milk ንገሪን, how it benefits. So again, if you are the 20% of children who've already done allergic testing, so already allergy tests adagachu, and you are not allergic to casein, then you can try it because there are some benefits to camel milk. Like it can be anti-inflammatory. It can reduce inflammation. It can actually help with gut dysbiosis. So like your gut infection, treat ማድረግ ይችላል. Then, if you are truly sensitive or allergic to milk, or if you are FRAT positive, you cannot have camel's milk. It will do more harm than good. So I don't recommend it if you actually truly have a dairy allergy or a gluten, sensitivity. But again, we can do testing.
የተነጋገርንበት ፍራት ቴስት ለምሳሌ ለልጄ የዛሬ ስንት ዓመት አድርጌለት ነበር so we have to do another frat test አይደለም የዛሬ ስንት ነው 6 ዓመት ነው መሰለኝ ያረኩለት so there's better testing for frat test now right yes there's better testing before it was only blocking and not binding the channel but there's something called folate receptor like fragments and that's also positive so if you are one of those three things, then we will consider frat positive and do the leucovoron, B12. Well, it's not necessarily leucovoron. It can also be methylfolate, B12, and we will work on that, the cerebral folate deficiency. Okay. Two things. Pica. What do you treat pica, or what helps in your experience with somebody that has severe pica? Pica usually is a nutritional deficiency. So usually it's iron deficiency, zinc deficiency, or I've seen parasites yallacho. Again, it's still the same thing. It's because the parasite usually takes all of your nutrition. That's a lot of kids who have parasites. That's why they are constantly snacking, like belto, maybe even after 10 minutes, I'm hungry. They just, and they're not growing, they're not gaining weight because most likely the nutrition is going to the parasites and it's not going to the child. So there are multiple areas. And that's with iron, check my zinc. I know specifically, I can think of one patient, but he had very bad pica. He, even rock, dingai yibarana but afar yibarana but na iron checks and nadas, it was very, very low. And now iron supplements marag sinjamma pica akoma baka he stopped. It didn't even take very long. So it is treatable, but we do have to test for that. Okay. So for parasite treatment ስቱል ነው እንትን የምታደርጉት ቴስት አድርገሽ ፓራሳይቱን ለፓራሳይት ስቱል ቴስት አድርገሽ ነው ትሪት የምታደርጊው አይደለም the GI profile ያልሽኝ ምንድነው ቅድም ያልሽኝ GI map yeah okay so part of the GI map will test for parasites okay that's another question that had come up. Another good question that came up is for a child who's not diagnosed with autism but other genetic condition, is biomedical helpful, or is there any other treatments that you would recommend? I forget what the genetic condition was, but in this group there are families also who have other non-autism genetic conditions. So speak a little bit about your clinic treat kids like that. Yeah, so we actually do genetic testing in our clinic, and we actually, if you have like West data or microarray, any kind of information like that, we do look at it and do a full evaluation. We actually have somebody on our team who does genetic research. But if you think about it, with genetics, it's usually still a biochemical breakdown. And what we have found is I have a few kids who have genetic issues, and when we find this is what we do is we look for we call it a backdoor approach. Where is the breakdown? Where is the biochemistry dysregulation? And if there is something that we can supplement with, if it's something that is a little bit more complicated, we do have someone on our team who does genetic research, and now they find if there is a research study being done for that specific syndrome, and now consult እናደርጋለን. So I do like a doc to doc. I will call that doctor and I will consult with them and I will say, is there anything that I can implement now? Or, do you want me to refer them to you? And that's what we do. ግን ብዙ ጊዜ there still the syndrome still can cause biochemical breakdowns in the gut, in the mitochondria and all these issues. So when we supplement and we treat these areas, I have noticed, even though they're not autistic, they still have very similar presentation and similarities in testing when our results, Okay, so you do similar testing, ማለት ነው. What you do for children with autism. Similar testing and similar treatments, yeah.
Okay. So there's a question about mitochondrial disorders or dysfunction. You do mito swab for that, right? Yes. Mm-hmm. Okay. And what would be symptoms that you think with kids with mito problems? With mitochondrial defect, ብዙ ጊዜ ልጆች ወይም they have low muscle tone, they have a hard time to focus, አይናገሩም, a lot of times complex language. For example, my child, የራሴ ልጅ, you know, ከB12 and leucovorin በፊት, before we did the FRAT test, ትንሽ መናገር ጀምሮ ነበር። ዳይት ስንቀይር ኢንፍላሜሽኑን ስናወርድ you know ብዙ ነገር ቼንጅ ስናደርግ ትንሽ ፕሮግረስ አይቼ ነበር። ግን still conversational speech አልነበረውም። back and forth ማለት how are you today ብለው ዝም ነው የሚለው፣ አይገባውም። እና ማይቶኮንድሪያ እና ማይቶኮንድሪያ ኮክቴል የሚባል ነገር አለ እና እኛ ማይቶ ስዋፕ ስናደርግ there's 4 areas of the mitochondria, 4 complexes, complex 1, 2, 3, 4. And now, depending on where the defect is in the mitochondria, that's how we supplement. So if your child has, like, you know, complex 1 deficiency, we will give, like, CoQ10. If they have complex 2, maybe we give carnitine. And now, it's called a mito cocktail. We make a mitochondria cocktail specifically for your child. And that usually is where you see a lot more language, a lot more cognition and focus, and even with muscle tone. Okay. So since we have a little bit also time, that I wanted to ask about the stem cell. I know you and I talked, but if you can share some info, what you know about stem cell, or when you would recommend it. So I'm definitely a believer of stem cell. I think there's actually a research study right now going on, I think at Duke, for related to autism and stem cell. ግን እኔ የምለው stem cell is not the first thing. መጀመሪያ ነገር አይደለም የምታደርጉት. Stem cell is usually, in my opinion, or ያየሁት, once we have gone through our roadmap, once we have hit the gut and the mitochondria and the infections, because with stem cell, you want it to go all to the brain. You want the child to get cognition. You want them to be able to have better speech. And so with stem cell, it usually goes to the highest end. So if your child's gut, their stomach, has a lot of infections, most likely the stem cell ወደ ሆዳቸው ነው የሚሄደው። እሱ ነው ትሪት የሚያደርገው። If they have a infection in the blood or inflammation, most likely it's going to go all to that area. So what I recommend is, if it's needed, after, you know, we've done the whole protocol, then we can look into that. If your child still, you know, they're still not all the way there, if we still feel like we need some more work, we can talk about that. But, you know, number one, it's an expensive intervention. From what I know, usually the places are in, like, Panama and India, and so I'm not sure about the safety of those, you know, going there with your child. So I would say definitely we can talk about it. It's kind of similar to FMT, which is fecal transplant, which I am a big supporter of. But again, it's not the first. We will treat the gut. We will use herbals. We might use antibiotics. And we will make sure we can try to do the most least invasive procedure or treatment before doing the next step. Okay. So do you do fecal transplant in your clinic? Well, we were in the process of to like get the process going before COVID, but Okay. no, not yet. But that's our Not plan. Our plan is to be able to do fecal transplant, IVIG, and just do infusions, you know, like glutathione infusions, vitamin C, saline, and even like solumedrol, or like steroid infusions for like children who have PANS and PANDAS. Yeah, I think I need to move to Denver. That's what I need to do. Me and Yadir need to move there. We'd love to have you. A little bit about CBD, if you can
the questions about CBD. I think about insurance. I think the question came up about insurance. You do take certain insurance and Medicaid, Colorado Medicaid, but you are on United and Blue Cross, I believe. I think so. You have to be honest. I know we are in the process of credentialing, so you have to go to our website, and our website usually they update which insurances we are in contract with. I think most major insurances we are in contract with, or we're in the process of being in contract. So even if we're in the process, we will still process the claim, and obviously won't charge you until it goes through. But yes, we do accept most major insurance. We accept Denver Medicaid. And we also, if your insurance is not accepted in our clinic, we also have a reduced cash rate that you can pay, and there's payment plans. Like, we do whatever we have to do to work with our families. Okay. So CBD. I know we're running out of time, CBD, and then I have one other last question. Okay. Yes, CBD. So I'm definitely a believer of CBD. But, again, like I said, kind of a time and a place. So one thing about CBD is that it does suck choline. And so if you are giving CBD, you have to usually have choline on board. But the thing is you need B12 for folate production. You need folate for choline production or support. So the thing is I usually don't put kids right away on CBD. If you're already coming to the clinic and you're on CBD, I will put you on B12 and folate and choline to support that, just because over time it can become an issue because it does suck choline. So it is good because it is an anti-inflammatory. I'm very, very big on clean CBD, meaning make sure you try to buy a clean source that's organic. I'm a big supporter of Haley's Hope. It's actually made here in Denver. It's a clean CBD. I think it's less than, not even 1%, it's like 0.5%, I think, of THC. So there's really none in there. So much so that they are able to deliver it as a herbal product. So there's no issue with that. I know some parents are worried, is it, can the child get, high, or can something, and that is not the case. It's actually very, very therapeutic. It brings down inflammation, and if a child has seizure or possible seizure activity, it can also help regulate seizures, and also for children who have, especially older children who have high aggression, and parents can't handle them. That is also something that we do. We look into. We actually have a doctor here. His name is Dr. Shackelford, and he actually, I think, is a doctor who trained. I could be wrong, but I think he's a Stanford-trained doctor. And if CBD is something you want to look into, or for our older children who are very aggressive, who might need THC, we do send you to Dr. Shackelford. He does a full examination, and he actually will make a specific blend for that child if it's needed. Oh. So we don't actually prescribe it or give it in our clinic, but we do have somebody that we can refer to. Okay. The other thing is two questions. Actually, I'm going to get one more question in, and I want to make sure I'm giving the right answer, response when people ask me these questions. Medication. Medication for ADHD, medication for severe behaviors. Say a little ADHD medication, stimulants. Say a little bit about stimulants. Yeah, stimulants and ADHD and medication for severe behavior, antipsychotic medications. Yes. Yeah, so we definitely, again, believe that there's a time and a place. Some kids will need that Band-Aid. Some kids will need that type of support, and that's actually why we have a functional medicine psychiatrist on our team, Dr. Brian Wise. So a lot of times, while we're going through biomedical treatment, they may need psychiatric help. They might have anxiety, they might have depression, or they, like you said, they could have aggression.
And so for children who have like low dopamine, who have focus issues, low energy issues, stimulants are okay, but we recommend more atypical stimulants, so like modafinil or amantadine, things like that. And again, we have someone within our own clinic, Dr. Wise, who is a mainstream psychiatrist, but he also is licensed in functional medicine. And psychological issues, there is an underlying medical cause or underlying biochemical breakdown below no miyassabo. So we are very, very lucky to have him. And now if a child is on a psych med and wants to be taken off, he is very good on finding the right natural herbal replacement to try to help and wean that child off. Or if they need it, we put them on because on the judge, they are very, they're self-harming, they're harming others, and we can't even get a blood draw, we can't even get a stool sample because it's not possible because of the behavior. So on Dandigze, we do have to give calming agents to help calm the child until we stabilize them. So I kind of call it a Band-Aid approach. We're just putting a Band-Aid sometimes until we can find out what is causing that rage, what is causing that issue. Okay, that is a good point because sometimes in our community we're very hesitant on medication, and I'm not big on giving medication as a first, way to treat anything, behavior intervention. There's other things we can do, but there comes a time for some children. And so there are probably some parents on this teleconference that had to put their kids on medication. Don't be ashamed. There is a time for medication. There's some kids do need medication, so I want to emphasize that. Yeah. And then lastly, and this is a question I get more than anything else from our community as well, from the people who just parenting, is vaccine. And especially I get that question with the parents who already have children with autism and they have a younger sibling. I hope you all are hearing, all of y'all who called me all the time with younger siblings, give the answer. I think you and I talked about it, and I think we give the same answer. So we want you to explain that to us. Okay. It's not that we are anti-vaxxers in our clinic, but I also know that certain children cannot handle vaccines. They either have impaired detox, so they're not. So to me, the problem is not truly the vaccine; it's the additives in the vaccine. And so some children, they are not able to detox that. They are not able to get rid of the additives in the vaccine. And for some children, a vaccination can irritate their immune system, and it can cause an inflammatory response. So what I will say is test first. We can do a full immune workup on the child before we do vaccinations. And if you decide after that we want to go forward, we will work with you on making a modified schedule and doing like one at a time. And we will make sure that we work on your detox pathway. So we're going to have to be putting some glutathione on board. But we are checking labs like homocysteine. We're checking your glutathione levels. We're making sure the child has as much support as they need to detox any of the toxins that can be harmful and neurotoxic to the child. So and then also, it really depends on where you live. Obviously California is very strict. Denver is not, thankfully. I don't know how Texas is, but it really depends. I know New York is very strict. So there's some places where unless you want to homeschool your child, you might not have a choice, or you may have to move if you decide to stay unvaccinated. But if you do want to vaccinate, like I said, we can look at your detox markers first, and then if your child has a good detox markers and healthy immune system, then we can talk about going forward and doing a slow. We have to do a slower process and make a modified schedule.
Okay, so that was our last question. Netsi, we appreciate you so much for enlightening us and giving us so much information. There were some other questions. I think some of them were a repetition of what you had explained, and people need to listen to the presentation all over. I think some people joined late. Again, I think you've answered all the questions. She is very happy to serve you, and she's in Denver. She's happy to serve you. And one thing we have to say, so she gave all this explanation in general. This is not in particular for your child. You need to have your child tested in order to get what. This is just in general. ሁላችሁም ይሄ ስለእናንተ ልጅ አይደለም እና more biomedical ማድረግ ከፈለጋችሁ እንዳስረዳችሁ ዶክተር መፈለግ አለባችሁ። በየከተማ ውስጥ ባዮሜዲካል ፋንክሽናል ሜዲሲን የሚሰሩ አሉ። ይሄንን የገለጸችልንን ቴስቶች ሁሉ አድርገው ልክ እንደሷም ሊረዷችሁ የሚችሉ አሉ። እሷ ልትረዳችሁ ፈቃደኛ ናት። ክሊኒኩ በእሷ በክሊኒክ አርጋችሁ ከመጣችሁ ልትረዳችሁ ፈቃደኛ ናት። ግን ይሄ አድቫይስ የሰጠችው ለልጆቻችሁ ሳይሆን ኢን ጀነራል ኢንፎርሜሽን ነው የሰጠነው ዋትስ ባዮሜድ በማለት ነውና ይሄንን እንትን ላረግላችሁ ኤምፋሳይዝ ላረግላችሁ ልናረግላችሁ እንፈልጋለን። Is there anything else you want to add? No, I think that's it. I just want to say I'm ደስ ብሎኛል ሊያ ስትነግረኝ ስለዚህ ግሩፕ በጣም ደስ አለኝ። የራሴ አበሻ ሰው help ማድረግ በጣም it gives me so much joy. And so እንዳለችው ከኔ ጋር ብትመጡም ሌላ ጋር ብትሄዱም I just wanted to give you hope. ተስፋ እንዲኖራችሁ treat autism is treatable. There are many things that we can do to help your child and follow the guidelines. የሰጠኋችሁ guidelines test ማድረግ ደማችሁን check ማድረግ እና if you can አንዳንድ test ማድረግ ከቻላችሁ before going to the biomed doctor, it's very helpful because at least first visitaችሁ ላይ you will get some kind of treatment plan. When already ያላችሁ information already ብዙ test አድርጋችሁ ግን still you don't have any answers, you feel free. You can always send up to 2 years worth of information to the clinic and we will review ሁሉም ነገር review እናደርጋለን before the appointment. Then እንዳለችው the GI map and care lab እሱን ሁሉ ነገር if you have a pediatrician or a biomed doctor, just make sure that they are checking all of those areas. And that's it. Thank you for having me. Okay, you are welcome. Everyone. Information the last PowerPoint ላይ አለላችሁ. The last page of the PowerPoint ላይ የክሊኒኩ ስም ስልኩ ሁሉ ተጽፎላችኋል። ላልደረሳችሁ PowerPoint ፌስቡክ ያላችሁ ፌስቡክ ላይ ለጥፌዋለሁ። እንትን ላይ ደግሞ በየቫይበሩ ደግሞ ልከንላችኋል። ቫይበሩ ላይ ወይም ፌስቡክ ላይ ከሌላችሁ እንግዲህ እናንተ ችግር ነው። ምክንያቱም ኮኔክት አላረጋችሁ ማለት ነው ከኛ ጋር እንትን ቁጥራችሁን ትግስት መጨረሻ ላይ ቁጥራችንን ሰጣችኋለች። ኮኔክት አድርጉ። በየከተማው ውስጥ ቫይበር ግሩፕ አለን፣ ፌስቡክ አለን እና ኢንዲቪጁዋሊ ልንልክላችሁ አንችልም። ሰው በጣም ይበዛብናል። አሁን ግን እዛ ውስጥ ብትገቡ በየቫይበር ግሩፕና ፌስቡክ እንልክላችኋለን። we individually serve ለማድረግ we have too many families that we're supporting ከአቅማችን በላይ የሆነ ነው። ስለዚህ ሌላው ነገር እንግዲህ አንዳንድ ሰዎች ጥያቄያችሁን አድሬስ ካላደረግን እሷ ጋር ሂዱ ወይንም ፋንክሽናል ሜዲሲን ሰው አድርጋችሁ በተለይ አንድ ነገር የተናገረችው ይሄ ልጄ በጣም ይመስለኛል ይሄ ነገር ችግር አለው የምትሉ ከሆነ ዶክተር ጋር ፋንክሽናል ሜዲሲን ጋር ሄዳችሁ ማፕስ ዶክተር የሚባሉ አሉ። በየቦታው ያሉ ዶክተሮች አሉ። እነሱ ሊረዷችሁ ይችላሉ። እና እንዳለችው ኦቲዝም ሊረዳ የሚችል ነገር ነው። የኛ ልጆች ትንሽ ይያሉ ብዙ ነገር አይደረግም ነበር። አሁን ግን ብዙ ቴስቶች ተደርገው ልጆቹ ይረዱ ይችላሉ። እንደሷ ልጅ ሊሆንላችሁ ይችላልና እሱን ነው ልትላችሁ ልንነግራችሁ የፈለግነው። አይ ቲንክ ትግስት የምትጨምሪው ነገር አለሽ? እኔ እንኳን የምጨምረው ነገር የለም ብዙ። ቴንክ ዩ አጌን ነፃነት። አንድ ነገር ማስታወስ ፈልገው ከዚህ በኋላ እንግዲህ የምናደርገው
በታይም ምክንያት ጥያቄዎቻችሁን ለኔ ወይም ለሊያ ትልኩልንና በእንደዚህ አይነት ፎርማት ነው የምንቀጥለው እንጂ ለኢንዲቪጁዋል ሰዎች መስመር አንለቅም። ምክንያቱም ሰዓታችንን ብዙ እየተሻማብን ስለሆነ due to the time እንትን ስለሌለን ብዙ ረጅም ሰዓት እኔ ጥያቄ ሲኖራችሁ ላኩልንና ከሚቲንጉ በፊትም during the meeting መጠየቅ እንችላለን ማለት ነው። በተጨማሪ በጣም እናመሰግናለን። የዛሬ 2 ሳምንት ነው በእንደጋሚ የምንገናኘው። አይዳ አይደለም ማለት I'm sorry አይዳ ማረክ ከሎስ አንጀለስ ነው ኢንተርቪው የምናደርጋት። የላክንላችሁ ቪዲዮ አለ በቸርች ውስጥ እንዴት አይነት ቺልድረንስ ሚኒስትሪ አዳልትም ናቸው ግማሾቹ እንዴት አድርገው በቤተክርስቲያን ውስጥ እንደ ወደ ሎስ አንጀለስ ውስጥ እንዳደረጉ ቪዲዮን ልኬላችሁ ብዙዎቻችሁ በጣም ኢንትረስትድ ሆናችኋልና የነሱን ጀርኒ ነው። አይዳ ከሪኩለምም እየጻፈች ነው። ጎበዝ እናት ናት። በዚህ ላይ እንትን ደግሞ ሆፕ ስፔሻል ኤጁኬሽን የሚል ኦርጋናይዜሽን ፈጥራ ኢትዮጵያ ውስጥ ደግሞ ስፔሻል ኤጁኬሽን ኢትዮጵያ ብቻ ሳይሆን በአፍሪካ ውስጥ ስፔሻል ኤጁኬሽን ለማቋቋም የተነሳሳች እናት ናት። እንደኛ ስፔሻል ልጅ አላት፣ ኦቲዝም ያለው ልጅ አላት እና እሷን ነው ኢንተርቪው የምናረጋት። እሱ ደግሞ በጣም ደስ የሚል ኢንተርቪው ነው የሚሆነን። የዛሬ 2 ሳምንት እሷን እንትን እንዳትቀሩ። እንዳልኳችሁ ካሁን ወዲያ ጥያቄው ይሄ ነው የሚሰራው። አለበለዚያ ጥያቄ ልነግራችሁ አልችልም። በአት ጥያቄ ነው የሚመጣው። ፌር ለመሆን ያህል ነው ለሁላችሁም እንትን ለማለት ተዘጋጅታችሁ ብትልኩልን ጥያቄውን እንደዚሁ ልናቀርበው እንችላለን። የተወሰነ ጊዜ ነው ያለን። እነሱም የሚናገሩትም ለተወሰነ ጊዜ ነው እንትን ከልጆቻቸው ከፋሚሊያቸው ተወኛል ያነጋግሩን የሚችሉት። ስለዚህ ተዘጋጅታችሁ ብትልኩልን would be more than happy። ሌላ ነገር ካላችሁ እንትን እንዳላችሁ ፌስቡክ ላይ ለጥፉት መመለስ እንችላለን። የምናቀው ቫይበርም ላይ ብትልኩት እርስ በራሳችሁ አማንስታስን ብዙዎች አሉ ወላጆች ሊረዷችሁ የሚችሉትና ለዚህ ነው ዋናው ፌስቡክን ያደረግነው። እዛም ላይ መጠየቅ ትችላላችሁ። የኔ ስልክ ትግስት የስልካችንን ስጪ ሊያይ የመጨረሻ የምጠይቀው በየሳምንቱ ዝም ብለን ግሩፕ አድርገን እንወያይ የተባለ ጥያቄ ነበረ። አሁንም ከዚህ ስልክ በኋላ እንቆያለን። ምንድነው የምናደርገው የነበረው በፊት after the meeting we just have a meeting, you know, like we just stay in the ቁጭ ብለን ለአንድ ሰዓት ያክል እንወያይ ነበርና እሱን ከማድረግ ይልቅ አሁን every other week ስለሆነ የምናደርገው ግሩፕ ማደረግ የምትፈልጉ ሰዎች ካለ እንዲህ በየሳምንቱ ጥያቄ መጠየቅ ወይም መወያየት የምትፈልጉት ነገር ካለ ላኩልኝና ወይም ቴክስት አድርጉልኝ ወይም ለሊያ ቴክስት አድርጉላትና እንትን ሚቲንግ እንጠራና ኢንትረስቲንግ የሆነ ሰው ጆይን ማድረግ ይችላል። ስፒከር ላይኖረን ይችላል፣ ግን እንዲሁ ጥያቄና መልስ ነው የምናደርገው የዛን ሰዓት ላይ ማለት ነው። እና እሱ ደግሞ ለመነጋገር ነው። ሰፖርት ግሩፕ እንደማለት ነው፣ ለመነጋገር ነው። በተራ እንትን እያልን መነጋገር ላይ ምን ረዳሽ ምን አይነት ነገር ስለ ልዩ ነገሮች በራሳችን ለመወያየት ነው። እሱ ላይ ፕሮፌሽናሎች አንጋብዝም። ምክንያቱም ይሄ ጀስት ሰፖርት ግሩፕ ነው፣ እርስ በራሳችን ለመነጋገር አይነት ነገር ነው። ኢንትረስትድ ከሆናችሁ አይኖ ከስልኩ በኋላ የምትቆዩ አላችሁ። አንዳንዶቻችን እንትን ልንቆይ አንችልም። የምትችሉት ይሄን እንደዚህ አይነት ሰፖርት ግሩፕ ሊድ ለማድረግ ከፈለጋችሁ በጣም ደስ ይለኛል። በየሳምንቱ እንገናኛለን ካላችሁ ቢኮዝ አንዳንድ ሰው ሞር እርዳታ ያስፈልገዋል እንደዚህ አይነት ሰፖርት እና እሱንም የምትፈልጉ ከሆነ ንገሩን። አይ ቲንክ እዚህ ላይ እኔ አብቅቻለሁኝ። ስልክ ቁጥራችንን አንዴ ትግስትዬ ስጪና እኔ ከዚህ በኋላ ልጅ ጋር መሄድ አለብኝ። እሺ የሊያ ቁጥር 214-533-0933 ነው። የኔ 214-364-8011 ነው። በየስቴቱ 16 ቫይበር ግሩፕ አለን። የነሱን የሊደሮቹን ቁጥር መጀመሪያ ጠይቄ በሚቀጥለው ላይ አመጣላችኋለሁ። እንግዲህ ለዛሬ ምሽት የተዘጋጀው ዝግጅት በዚህ ላይ ያበቃል። ግን እንዳልኩት ያው ከዚህ በኋላ እንቆያለን። መቆየት የሚፈልግ ሰው ቆይቶ የራሱን መጠየቅ ይችላል። እናመሰግናለን። በጣም እግዚአብሔር ይስጥልን። ነፃነት ቴንኪው ሊያየ በዚህ ሰዓት አንቺ ነሽ ይሄን ሁሉ ወጋ ነገራችሁ። እናመሰግንሻለን።